Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ihsan Zainal Mutakin and my partner Elsa Meliana. We will present our material about phrase. So happy watching. Okay, for the first, this is a definition of phrase. Phrases are a group of words that are related to each other but don't contain subject and verb elements. By understanding how to form and function, it will be easier for a writer to make a variation in article. Oke, jadi phrase ini adalah kelompok kata yang saling berkaitan namun tidak mengandung unsur subjek dan verb. Nah, dengan memahami bagaimana cara membentuk dan fungsinya, itu akan mempermudah seorang penulis untuk menambahkan variasi kata di artikelnya. Oke, types of phrase sentence. Yang pertama ada noun phrase, yang kedua ada adjective phrase, adverbial phrase, prepositional phrase, infinitive phrase, gerund phrase, participial phrase, and appositive phrase, and absolute phrase. Okay, we're going to the first noun phrase. Noun phrase is a phrase that results from combining a noun or pronouns or number which function as the head of the phrase with one or more modifier which can be a determiner, a, and, the, my, this, that, and etc. Adverb, very, so, to, and etc. Adjective, beautiful, funny, great, and etc. and many more. Nah, jadi noun phrase ini adalah frasa yang hasil penggabungan dari noun, pronoun, atau number yang berfungsi sebagai head pada frasa tersebut dengan satu atau lebih modifier dapat berupa determiner, adverb, dan adjective. Seperti itu. Tapi utamanya noun phrase adalah noun atau kata benda. Nah, contohnya ada my book, the next page, a beautiful girl, funny stories, an amusing speaker. Nah, contoh noun phrase in a sentence. Yang pertama ada he never lends his book to anyone. His book. Nah, itu ya berarti. Terus second, Edward is an amusing speaker. Ya, an amusing itu berarti. Next, adjective phrase. Definition: adjective phrase both describe a noun like a simply adjective, only the form is more complicated. The English phrase consists of an adjective as head and a modifier, determiner, and or qualifier or intensifier. Oke, jadi adjective phrase ini sama-sama menerangkan noun seperti simple adjective, hanya saja bentuknya lebih rumit. Nah, contohnya very difficult, fairly complete, ashamed of yourself, fond of pets, angry with you, and so bad. Nah, frasa bahasa Inggris tersebut terdiri dari adjektif sebagai head, modifier, determiner, dan qualifier atau intensifier tadi. Nah, contoh dalam kalimatnya itu ada she fond of pets. Ya, fond of pets-nya itu berarti adjective phrase-nya, karena ini kan kata sifat ya. Terus it smells so bad. Ya, seperti itu. Lalu adverbial phrase. Next, adverbial phrase. Nih, frasa kata keterangan dalam bahasa Inggris consisting of adverb and qualifiers. Terus of group of words such a prepositional phrase or infinitive phrase and act as adverb phrase. Frasa bahasa Inggris. Oke, adalah kelompok kata yang terdiri dari adverb dan qualifier. Nah, atau kelompok kata seperti prepositional phrase atau infinitive phrase yang berperan sebagai adverb atau kata keterangan dalam bahasa Inggris. Nah, example-nya ada very well, extremely, slowly, during the hurricane. Itu ada banyak contoh lagi tapi. Nah, in sentence-nya I think he did his job very well. Very well adalah kata keterangan. Nah, di sini maksudnya di adverbial phrase karena dia menerangkan his job-nya very well. Terus yang kedua, the people couldn't do anything during the hurricane. Nah, the hurricane berarti during the hurricane itu ya sebagai kata keterangannya atau adverbial phrase-nya. Into prepositional phrase. A prepositional phrase is a combination of preposition dan object yang disebut sebagai object of preposition. Nah, the objeknya itu dapat berupa noun phrase, pronoun, or gerund.
Example-nya, at school because of you, between you and me, since yesterday, during the hurricane. Nah, example in sentence-nya, there is a distance between us. Between us-nya adalah prepositional phrase-nya. Dan the people couldn't do anything during the hurricane. During the hurricane-nya adalah prepositional phrase-nya. Oke, next di infinitive phrase. Infinitive phrase are formed from verbs and still have properties like verbs. Can be followed by direct object or modifier. Nah, infinitive phrase is a combination of an infinitive, an object of modifiers. Functionnya as noun, adjective, and verb. Jadi dibentuk dari verb yang masih memiliki sifat verb. Itu infinitif ya, yaitu dapat diikuti oleh direct object atau modifier. Infinitive phrase merupakan kombinasi antara infinitif dengan objek atau modifier. Nah, frasa ini berfungsi sebagai noun, adjective, dan adverb. Oke, contohnya di kata yaitu to be a better man, to fix your sleep schedule, to call him, to eat slowly, to sleep soundly. Nah, gitu. Tuh. Infinitif ya. Nah, contoh kalimat infinitive phrase, the best time to call him is at night. To call him-nya berarti infinitifnya, you need to fix your sleep schedule. Nah, to fix your sleep schedule-nya itu berarti infinitive phrase-nya. Next ada gerund phrase. Gerund phrase, nah combination of gerund, an object, and are a modifier. Terus function in sentence-nya as noun berarti ya. Nah, seperti gerund juga dapat diikuti direct object atau modifier, sehingga gerund phrase merupakan kombinasi antara gerund dan objek. Maksudnya bisa objek atau modifier. Nah, gerund phrase ini di dalam kalimatnya berfungsi sebagai noun. Nah, example of gerund phrase, he's singing. Nah, singing itu berarti nounnya. Terus getting the best score, being a mother, giving bribes to win the election, walking on the beach. Seperti itu. Terus example of gerund phrase in sentence. Yang pertama, I love walking on the beach. Walking on the beach ya. Terus yang kedua, his son felt ashamed for giving bribes to win the election. Nah, dia seharusnya merasa malu untuk memenangkan pemilihan. Seperti itu ya. Nah, berarti ini dia termasuk gerund phrase. Nah, participle phrase is combination of present ing or past it. Nah, present participle phrase atau ing digunakan pada active voice, sedangkan past participle phrase digunakan pada passive voice. Seperti itu. Nah, nih example in sentence of participle phrase. Working in my room, I didn't let anyone to disturb. Yes, bekerja di ruangan aku tidak membiarkan siapapun mengganggu. Seperti itu. Working in my room. Terus ini, to the person reading in the corner is my classmate. Reading in the corner is my classmate. Like that ya. We're going to a positive phrase. Nah, positive phrase ini berupa noun phrase, gerund phrase, atau infinitive phrase yang berfungsi untuk menerangkan noun atau pronoun lain. Nah, contohnya ada di situ, a foremost scientist, the best-selling car in Indonesia, sailing across the ocean. Nah, his hobby, ini ada contoh di kalimatnya, his hobby sailing across the ocean takes a lot of time. Sailing across the ocean itu ya maksudnya berlayar menyeberangi lautan. And a famous science, Albert Einstein is a Germany. Seorang ilmuwan terkenal itu adalah a positive phrase-nya. Next, absolute phrase. Nah, combination of nouns or pronouns and participles with or without modifier is function describe independent clauses separated by commas. Nah, merupakan kombinasi noun dan pronouns dan participle dengan atau tanpa modifier. Fungsinya menerangkan independent clause yang dipisahkan dengan koma. Example-nya, his hand tugging on his mother's seat tail. The little boy asked his mother to buy a tie. Nah, kayak gitu ya. His hand itu loh, tangannya menarik-narik ujung baju ibunya. Itu seperti itu ya.
independent clause yang dipisahkan dengan koma. Oke. Itu absolute phrase. Kombinasi noun, pronoun atau participle dengan kata tambah modifier. Oke. Thank you. That's all from us, and hope you can understanding what we say. Thank you for watching and goodbye.